balma wanula o balma ke do révolutionnaire Achach Mohamed bible na mi fait kanta do dossier do la ni mi ye kalabankoro an balma do sigaro bena yema an fana ba do ala jarabi do soro kile fla na wala jarabi jume jide dono u kan u ko du kono u shiso kono ko u gen ka bo u ka du kono fo ka ta ke u den do tora a kololo la chuko di yoro nema dibi do ka chuko mina abana de ma se ka spotter ala ka kalfa mina maintenant ça moi nous en balma en fana ba ou obligé là kata yelema école so de kono école so kuturu et Allah comme Mali islamé jamana comme Mali hine jamana comme Mali ladri jamana et pourtant kalabankoro ni au beba kalama communauté Mali kona ya commune me ka bo Bamako commune bay aka bo Mali commune bay kalabankoro wa communauté abi wari min lado Mali budget kono aka chan a war aka budget wari min lado Mali budget kono a war ka chan Mali commune bela jele ka war du tay kalabankoro préfet bi kalabankoro da RPM abi parti RPM na kalabankoro préfet abi parti RPM na kalabankoro mairie je crois jara abi RPM na bedumba kalama ka fo sigidala commune na police folo maire kuturudi ni Allah yi nunu quartier sigoro benima ko samia kono ni kololo mina nunu ka maire ma se ka wili ka solution foshi nyini pour que nunu mi se ka kishi ni kololo ma chogo mina e Allah kumana kalabankoro ko ye maire ta kunjumendi la anga nyoko nyini ngola Mali be ba donga fo Mali maire sara chawa cha titeme wa woroka bebo kalama mais anga maire ka mobile u ka dugukolo munu yuruku kalabankoro yi u bi ka shiklimu daga bana munu kono kalabankoro yi ka nunu to ni ji kololo la afana ba nunu to ni ji kololo la Mali be ba kalama a video na fɛn bɛɛ bɛ ka bɔ ka yira bɛɛ hali sisan filɛ yɔrɔ min na an balima ninnu bɛ ekɔliso kɔnɔ yen nɔ karamɔgɔ bi Bamako yan maire bi yan président bi Bamako yan waritigi caman bi kalabankoro mɔgɔ si ma se ka wuli ka se ninnu ma n ka dulankolon jɔlen bannen filɛ a ye na yɛlɛma a kɔnɔ ni samiya banna a bɛ segin a ka yɔrɔ la mɔgɔ m'o kɛ maire kuturu yɛrɛ ma se ka wuli ka solution ɲini ka ninnu ka yɔrɔ solution bɛ se ka sɔrɔ a la k'a ɲini pour que u ka sigi ka n'u ka du kɔnɔ ou bien ka so ɲini ka t'u ma fɔlɔ a ka ni samiya banna k'u ka yɔrɔ ka space ɲɛnama ka taa u ka yɔrɔ ka taa ni cɛncɛnw ni fɛn ka solution ka yɔrɔ bɛ se ka dilan cogo min na ka d'u ma a ka samiya nata yɔrɔ la u bɛ se ka to cogo min na k'u lakana cogo ɲuman na ninnu ma nin si kɛ et pourtant an ka karamɔgɔ bi Bamako yan u ka wajulu la Ala ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya la vraiment diinɛ foyi tɛ dugukolo sanfɛ diinɛ min b'a yira ko hinɛ tɛ yen ayi o tɛ yen m'o ye m'o min hali kafiriya kɔnɔ hinɛ b'a kɔnɔ an ka karamɔgɔ dun ka wa dayɛlɛ ko tan ko Ala ko fantan ɲɛji boli man ɲi yatimɛ ɲɛji boli man ɲi fala ɲɛji boli man ɲi a y'a fɔ karamɔgɔ ye ko ne ko ten ko ninnu filɛ ekɔliso kɔnɔ bi u ɲɛji boli u jigi tigɛlen karamɔgɔ a ye wuli a ka se ninnu ma n bɛ ɲini a fɛ fo a ka dɔn k'a fɔ ka so san ka jɔ k'a ban i ka cɛkisɛya tɛ ka bɛn ni yɔrɔ ɲɛnama i ka cɛkisɛya tɛ ka kɛ nafolotigi i ka cɛkisɛya tɛ minnu kɛra fantan fana u ka fugariya tɛ a bɛɛ farala Ala de la an balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ Abubakar Sidiki Jalo ko ni m'a appelé Dɔngɔmasa bɛɛ b'a dɔn la ale de wulila ka se ninnu ma ka taa video kɛ ka appel lancer Ala ka maa ɲumanw ma ninnu bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na yanni ka se wagati dɔ ma Ala ka maa ɲumanw tɛ ban maliyɛn dɔw sigiyɔrɔ bɛnna Faransi ma Lansana Balare a ye dɛmɛ bila ka na di ninnu ma CDR Congo dɛmɛ bilala ka na di mɔgɔ ninnu ma u bɛ se ka sangi ani fura n'u banana ka yɔrɔ ekɔliso kɔnɔ ka fura dɔ san ani ka sange san ani birifini ɲɛnama pour que nɛnɛ bɛ se ka u bila cogo min na an balima dɔ fana bɛ Sénégal ko Mola olu bɛɛ dɛmɛ bila ka na d'u ma vraiment Ala ka maa ɲumanw tɛ ban mais Bamako kɔnɔ yan e Ala subahana wa taala karamɔgɔ n b'a ɲini a fɛ a wuli a y'a kɛ Ala kama a ka kɛ Ala kira o bonya n'o barika kama ka kɛ kuranɛ bonya n'o barika kama a ka se kalabankoro bi a ka taa ɲɛ da an balima ninnu kan u bɛ tɔɔrɔ min na u bɛ degun min na a ka taa dɛmɛ d'u ma Dɔngɔmasa n b'i fɔ bi n b'i waleɲuman dɔn Dɔngɔmasa tɛ wajulukɛla ye kelen Dɔngɔmasa dɛrɛmɛ kelen t'a kun mobili t'a bolo a tɛ sikirimu kɔrɔ mais bi a su ka pisa Bamako karamɔgɔ dɔ ɲɛnama ye bi a su ka pisa Bamako chrétien dɔ ɲɛnama ye bi a su ka pisa an ka maire dɔ ɲɛnama ye bi a su ka pisa an ka préfet dɔ ɲɛnama ye bi a su ka pisa an ka président ɲɛnama ye bi Dɔngɔmasa parce que a ye ko min kɛ nin ye sisan n'i ko faso yɛrɛ faso ko nin de ye faso ko yɛrɛ k'i faso tɛ ɲɔgɔn to degun na kɔlɔlɔ la ka wuli k'a sɛgɛrɛ ka taa dɛmɛ don a ma dɛrɛmɛ kelen di ninnu ma a ma appel lase ka maa ɲumanw wele u bɛ se ka na ninnu dɛmɛ cogo min na mais karamɔgɔw bɛ yen minnu bɛ si kilimu kɔrɔ minnu bɛ don mobili dagabanaw kɔnɔ VU radio alimami caman bi yan minnu bɛ ka wajulu kɛ k'an tɔɔrɔ diɲɛ don o don u ɲɛ bɛ nin kɔlɔlɔ la u si ma se ka wuli ka se ninnu ma ka dɛmɛ d'u ma ko Mali ye silamɛ jamana ye e Ala subahana wa taala kalabankoro n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na kalabankoro sugu 17 a bɛɛ bɛ taxi sara magasin caman bɛ yen a bɛɛ bɛ taxi sara bɛɛ ni Ala ye diɲɛ don o don da o bi taxi sara 700 a bi wari min ladon Mali budget kɔnɔ ko min tɛ yen maire kuturu o wari bɛ ka taa min
préfet ati wula ka jode wa ne ko o tapun kɛra jumɛn de aw fɔ an ɲɛna maire ye polisi de ye maire de kan a ka commune lakana ka commune kɔnɔdenw lakana commune kɔnɔdenw bɛ ka sa ji kɔlɔlɔ la ka bana ji kɔlɔlɔ la o maire o bɛ taa mun fɔ ala ye sini o maire ka danbe bɛɛ min o ka hɔrɔnya bɛɛ min o ka tilennenya bɛɛ min cɛkura kulibali i ye kalabankɔrɔkaw janfa i y'u janfa bi y'u janfa sini u ye danaya min kalafa i ma i ma dafa i ma layidu tɛmɛ i ma k'u ma hɔrɔn ye i ma k'u ma ladiri ye anw b'a fɔ biyan anw ta tɛ mɔgɔ ko ye anw ta ye fasoko de ye i ma layidu timɛ cɛkura mɔgɔ fa mɔgɔ ba mɔgɔ kɔrɔ mɔgɔ dɔgɔ u banana ji kɔlɔlɔ la wuli i ka t'u sɛgɛrɛ i ka taa dɛmɛ d'u ma i ka solution sɔrɔ u bɛ se ka si lafiya la cogo min na u bɛ se ka kɛnɛya cogo min na u bɛ se ka dumuni ɲuman sɔrɔ cogo min na ka dun n balimaw n bɛ min ɲini a fɛ fantanya o tɛ lebu ye waritigiya ci cɛkisɛ a bɛɛ farala ala de la n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka wuli se bɛ min ye se tɛ min ye bi degun ni ala jarabi filɛ k'an balima minnu sɔrɔ ka taa dɛmɛ d'u ma le bienfait n'a jamais perdu n'i ye ɲuman min kɛ ala de b'i sara o la u filɛ degun min na hali bi an filɛ wagati min na u bɛ ekɔliso in de kɔnɔ ni waritigi min bɛ yen se bɛ min ye i ka so bannen don mɔgɔ t'a kɔnɔ wuli i ka se ninnu ma i ka t'u bila i ka so kɔnɔ wuli i ka se ninnu ma i ka t'u bila i ka so kɔnɔ wuli i ka se ninnu ma i ka t'u bila i ka so kɔnɔ ni samiyɛ banna ni samiyɛ banna ni samiyɛ banna u bɛ segin ka n'u ka yɔrɔ la n'i y'a kɛ ŋaniya min kama ala de b'i sara n'o ye n y'a fɔ an ɲɛna ka so kura jɔ cɛkisɛya tɛ ka mobili ɲuman sɔrɔ cɛkisɛya tɛ a bɛɛ farala ala de la ni dɔɔni bɛ minnu kunna a ye ninnu wele a ka dɛmɛ d'u ma u bɛ se ka sanu san ka n'u banana ekɔliso kɔnɔ cogo min na u bɛ se ka fura sɔrɔ cogo min na maa n'i ye ɲuman min kɛ ala de b'i sara n'o ye mi wele bila maliya cɛman n'a musoman bɛɛ ma minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ kɔ kan a ka dɛmɛ lase ninnu ma dɔnko masa n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ɲɔgɔnna ka dɔgɔ mali kɔnɔ bi dɔgɔ masa n y'a f'i ɲɛna i su ka bisa mali karamɔgɔ caman ye bi min segin ka tugun i ɲɔgɔnna ka dɔgɔ Abubakar Sidiki Jalo i ɲɔgɔnna ka dɔgɔ vraiment an b'i fɔ an bɛ waleɲuman dɔn ninnu ye dugawu min k'i ala ka minɛ a kɛra fasoko la sijan ni kɛnɛ ala ta ala k'a di an ma an y'a fɔ ten de ne ni dɔnko masa an ɲɔgɔn sɔrɔ fasoko de la bon an bɛ sa o fasoko kelen de la anw ta tɛ mɔgɔ ko ye anw ta ye fasoko de ye ninnu kɛnɛ ye ala ta ye lakana ye ala ta ye minnu filɛ ekɔliso kɔnɔ ni ji kɔlɔlɔ de u gɛn ka b'u siso kɔnɔ ka taa ekɔliso kɔnɔ kɛnɛ ni lakana ala ka sabati an n'u bɛɛ lajɛlen balimaw ne tun bɛ bolo bi wula in na ka lase a bɛɛ ma la patrie ou la mort n'u fɛn kɔnɔ fasoko de don fasoden fasoden tɔɔrɔ la anw ka cɛsiri an b'a kɛ pour que bɛ lafiya sɔrɔ